நம்முடைய தியானத்திற்காக අපගේ මෙනෙහි කිරීම පිණිස for our meditation this morning, ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදය 5 වන පදය කියවමු. Genesis chapter 11 verse 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. එවිට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් ගොඩනගන නුවරද කොටුවද බලන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ බැස්සසේක. மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். அதோடு கூட எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம். එමෙන්ම එබ්‍රේය 11 වන පරිච්ඡේදය 10 වන පදයද කියවමු. Also Hebrews chapter 11 verse 10. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. මක්නිසාද අත්තිවාරම් ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් යෝජනා කර සෑදුවා වූ නුවර ගැන ඔහු බලා සිටියේය. ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்களுள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදයේ In Genesis chapter 11, 5வது வசனத்தில் 5 වන පදෙහි in verse 5 we read, மனுபுத்திரர் கட்டுகிறதான நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් ගොඩනගන නුවරද කොටුවද බලන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ බැස්සසේක. and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. இன்று மனுபுத்திரர் அநேகம் பட்டணங்களையும் நகரங்களையும் கட்டி கோபுரங்களையும் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். අද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් බොහෝ නුවරවත්ද කොටුවත්ද සාදමින් සිටිති. Today we see the children of men building many nations and cities and towers. இலங்கையிலும் கட்டுகிறார்கள், வெளிநாடுகளிலும் கட்டுகிறார்கள். ලංකාවේද විදේශීය රටවල් වලද ඉදිකරති. Both in Sri Lanka and abroad. ஆனால் இந்த ஆதியாகமத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த கட்டிடம் அந்த காலத்திலே ஒரே ஒரு கட்டிடமாக இருந்தது. නමුත් උත්පත්ති කියා තිබෙනා වූ මෙම ගොඩනැගිල්ල ඒ කාලයේදී එක ගොඩනැගිල්ලක් විය. However, this building we read about in the book of Genesis was the only one at that time. 11ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே ஆதியாகமம் උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදයේ පළමු වන පදයේ In Genesis chapter 11 verse 1 we read, பூமி எங்கும் ஒரே பாஷை இருந்தது. පොළවේ මුළුල්ලේම එකම භාෂාවක් විය. and the whole earth was of one language. ஒரே விதமான பேச்சு இருந்தது. அதாவது அந்த கட்டிடத்தை குறித்ததான பேச்சு. එකම කතාවක් විය. එනම් එම ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් වූ කතාබහ. And of one speech, and that means speech concerning that building. இவனமாக எல்லாரும் அந்த கட்டிடத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். මෙලෙසින් සියල්ලෝම මෙම ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් කතාබහේ යෙදී සිටිති. And everyone there was talking about this building. தேவனை குறித்து பேச வேண்டியவர்கள், දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කර යුත්තන්, Those who were supposed to speak of God, அவருடைய மகிமையை குறித்து பேச வேண்டியவர்கள், උන්වහන්සේගේ මහිමය පිළිබඳව කතා කර යුත්තන්, concerning the glory of God, அவருடைய மகத்துவங்களை குறித்து பேச வேண்டியவர்கள். උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨ භාවයන් පිළිබඳව කතා කර who had to යුත්තන්. speak of the greatness of God. இப்பொழுது இந்த கட்டிடத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். දැන් මේ ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් කතාබහේ යෙදී සිටිති. We're now speaking of this building. அது வானத்தை அளவும் ஒரு கட்டிடம். එය අහස දක්වා වන්නා වූ ගොඩනැගිල්ලක් විය. A tower that would touch the skies. அது வானத்தை அளவும் ஒரு கோபுரம். එය අහස දක්වා වූ කොටක් විය. A tower that would touch the skies. ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கிறார்கள். එය හොඳ අදහසකින් යුක්තව මොවුන් පටන් ගන්නා. Construction started with a good intention. நம் குடும்பமாய் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். පවුලක් වශයෙන් එකට එකතුව සිටිය යුතුයි. We must live together as a family. நம் சந்ததியாய் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். පරම්පරාවක්ව අප එකට එකතුව සිටිය යුතුයි. Our generations must be together. நகரமாய் நாங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். නුවර අයමෙන් අප එකට එකතුව සිටිය යුතුයි. We must be united as a city. நாங்கள் பூமி எங்கும் சிதறி போக கூடாது. පොළවේ සෑම ස්ථානෙම අප විසිරුවා හරිනු නොලැබිය We යුතුයි. must not be scattered throughout the earth. ஆகவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கட்டடம் வேண்டும். එබැවින් අපට මහත් වූ ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය කෙරේ. And therefore we need a big building. ஒரு பெரிய நகரம் வேண்டும். මහත් නුවරයක් අවශ්‍යයි. We need a big city. எல்லாருக்கும் ஒரே பேச்சு. அந்த நகரத்தை குறித்த பேச்சு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. දැන් ඒ ගොඩනැගිල්ල ඒ නුවර සම්බන්ධයෙන් කතා බහේ සියල්ලම යෙදී සිටිති. And all of them were speaking about this building. தேவனுடைய சமூகத்திலே அநேக ஜெப வேண்டுகோள்கள் வந்து கொண்டிருந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට බොහෝ යාඥා යෝජනා ඉල්ලීම් පැමිණෙමින් තිබින. Many requests for prayer were brought to the presence of God. ஆனால் இப்பொழுது ஒன்றையும் காணவில்லை. නමුත් දැන් කිසිවක් දකින්නට නොලැබේ. But now there was nothing there. இப்பொழுது எல்லாம் கட்டடம் கட்டடம் என்ற பேச்சு மாத்திரம்தான் அங்கேயும் வந்து தேவனுடைய சமூகத்திலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. දැන් සෑම ස්ථානෙම ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කතා බහ දේහනාසික අභිමුඛය කරාම එය පැමිණ තිබින. And even in the presence of God, all the talk was regarding this building. இவ்வளவு காலமும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி உயர்த்தி கொண்டிருந்தார்கள். அது தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தது. මෙතරම් කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ උසස් කොට උන්වහන්සේ මහිමයට පමුණුවමින් සිටියෝය එය
දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය කරා පැමිණින. Thus far, they were glorifying the Lord, and that was coming to His presence. இப்பொழுதோ அவர்கள் தாங்கள் கட்டுகிறதான நகரத்தை குறித்து பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள். அவைகள் தான் அங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது. දැන් ඔවුන් විසින් ඉදිකරනු ලබන නුවර සම්බන්ධයෙන් කතාබහේ යෙදී සිටිති. ඒ කතාබහ දැන් ඒ ස්ථානයේ කරා උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය කරා පැමිණෙමින් තිබින. However, now it was only proud speech concerning this city that reached the presence of God. நான்காவது வசனத்திலே நமக்கு பேருண்டாக்குவோம் என்று அந்த காரியங்களை செய்கிறார்கள். அது தேவனுடைய சமூகத்திலே வருகிறது. හතරවන පදයේ අපට නාමයක් ඇති කරමු. යයි පවසමින් ඒ කතාබහේ යෙදී සිටිති. එය උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය කරා දක්වාවිය. And in the 4th verse we read, "Let us make a name," and this also reached the presence of God. இவனமாக இந்த நகரமும் இந்த கோபுரமும் தேவனுடைய ஜனங்களை கத்தரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. මෙලෙසින් මේ නුවරද කොටුවද දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් උන්වහන්සේගේ සෙනගව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇද කරගෙන යන්නට විය. And in this way, this tower and this city slowly created a gap between the people of the Lord. நோவா தேவனோடு தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார். නොවා දෙනාසේ හා සමග ඔහුගේ ජීවිතය ආරම්භුවේ. Noah began his life with the Lord. அவருடைய குடும்பமானது அந்த ஜலப்பிரளயத்துக்கு பிற்பாடு தேவனோடு தங்கள் வாழ்க்கைகளை ஆரம்பித்தன. ජලගැල්මෙන් පසු ඔවුන්ගේ පවුලේ අය ඔවුන්ගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ හා සමග ආරම්භුහ. And after the great flood, his children too started a life with the Lord. இப்பொழுது அந்த 8 பேர் 1000 பேரானார்கள். දැන් 8 දෙනා 1000 දෙනෙක් බවට පත් වූහ. Those 8 people multiplied to 1000. இப்பொழுது அந்த 1000 பேர் பூமியெங்கும் நிரப்பத்தக்கதான ஜன திரளாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். දැන් මේ 1000 දෙනා පොළව සීමාව දක්වා පැතිරී යන්නට පුළුවන් වූ සෙනග බවට බහුල වී පත් වූහ. And those 1000 people became a nation that could live throughout the earth. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இப்பொழுது காணப்படுகிறார்கள். ඔවුන් සැමදෙනම දැන් එකට එකතුව දකින්නු ලබති. They were all together. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Glory be to the name of God. அப்படியாக இருக்கிற நேரத்திலே தான் தங்கள் ஒரு மனுபுத்திரர் ஒரு நகரத்தையும் அந்த கோபுரத்தையும் கட்டுகிறார்கள். அதை பார்ப்பதற்கு தேவன் வருகிறார். මෙලෙසින් සිටියව අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් නුවරක්ද කොටුවක්ද සාතන පිටිස යෙදති. එය දකින්න බලන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ බැස්සසේක. It was during this time that the children of man decided to build this tower, and the Lord Himself came to see this. அவருடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் இந்த கட்டடத்தை கட்டி முடிக்க வேண்டும். ඔවුන්ගේ ආඥාව වනුයේ මෙම ගොඩනැගිලි ඉදි කර හමාර කර යුතු යන්නයි. All their prayers were concerning the completion of this building. அவங்களுடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் இந்த கட்டடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ண வேண்டும். ඔවුන්ගේ ආඥාව වනුයේ මේ ගොඩනැගිල්ල කැප කර යුතු යන්නයි. All the prayers were about dedicating this building. இப்பொழுது அவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு அந்த டெடிகேஷன் சர்வீஸுக்கு தேவன் வருகிறார். ඔවුන්ගේ ආඥාවට වදනක් වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කැපකිරීමේ මෙහෙයට දෙවියන් වහන්සේ සහභාගී වනසේක. The Lord heard their prayer and came to that dedication service. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Glory be to the name of God. அப்படி அல்ல. එසේ නොවේ. That was not so. தேவனுடைய பேச்சை கேட்டுங்க இவருடைய இந்த கட்டடத்தை பார்த்து தேவனே இறங்கி வருகிறார். දෙනාසගේ වචනය සසයතුව මෙම ගොඩනැගිල්ල බලන පිණිස උන්වහන්සේම බැස පැමිණෙනසේක. The Lord saw what was happening and He descended upon that place. இந்த இடத்திலே கவனமாக பாருங்கள். මේ ස්ථානයේ ඕනෑකමින් සලකන්න. If you look at this carefully, மனிதன் கட்டுகிற கட்டிடமும் கோபுரமும் මනුෂ්‍ය විසින් සාදනු ලබන්නා වූ නුවරක් සහ කොටුවක්. a building and a tower that was being built by man. தாங்கள் நினைத்ததை யாரும் தடை பண்ண முடியாதென்றும் சொல்லுகிறார்கள். තමන් විසින් යෝජනා කර දේ කිසිවෙකුට බාධා කර නොහැකිද කියාද පවසයි. And they said that no one can oppose or no one can go against this building. 6ஆம் வசனத்திலே பாருங்கள் தெளிவாக இருக்கிறது. 6 වන පදයේ මනවින් කියා ඇත. It is clearly said in verse 6. இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். ඔවුන් කරන්නට පටන් ගත්තා දේ මෙය ඒන් කිසිම බාධාවක් ඇති නොවන්නේයි මොවුන් කියති. And now nothing will be restrained from them. எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கத்தான் இருக்கிறார்கள். සියල්ලම කට හමාර කිරීමටයි මොන් සිටින්නේ. And they were of a strong will to complete what they had started. இப்பொழுது இந்த ஜனங்களுடைய நிலவரம் எப்படியாக இருக்கிறது? දැන් මේ සෙනගගේ තත්වයේ කෙබඳුද? What is the situation of these people? தேவனோடு ஆரம்பித்தவர்கள், දෙවියන් වහන්සේ හා පටන් ගත්තා අය. Those who began with the Lord. பேழைக்குளிர்ந்து வெளியிலே ஜீவனோடு வந்தவர்கள். නැවෙන් ජීවතුන් අතර සිටමින් ඉවතට පැමිණියවුන්. Those who were able to step out of that ark alive. பேழையிலிருந்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர்கள். නැවතුල සිටින දෙනාසගේ ආශිර්වාදයට හිමිකම් කීවවුන්. Those who received the blessings of the Lord in that ark. அந்த நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து காக்கப்பட்டவர்கள். ඒ විනිශ්චයෙන් බේරුණවුන්. Those who were delivered from judgment. எல்லா மரணங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள். සියලු මරණ වලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබුවවුන්. Those who were saved from death. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to the name of God. இப்பொழுது தங்களுக்கு பேருண்டாக ஒரு நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டுகிறார்கள். දැන් ඔවුන්ට නාමයක් ඇති වන පිණිස නුවරක් සහ කොටුවක් සාදති. And now in order to build a name for themselves, they
are constructing this city and this tower. தேவனுடைய கிருபை பெற்றவர்கள், දෙනාසිගේ කරුණාව ලද්දවුන්. Those who receive the grace of the Lord இப்பொழுது பூமியோடு ஒன்றாக்கப்பட்டு விட்டார்கள். දැන් පොළව හා සමග සම්බන්ධ වී සිටිති. are now together with the earth. தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர்கள், දෙනාසිගේ ආශිර්වාද හිමිකම් කීවවුන්. Those who receive the blessings of the Lord. இந்த பெரிய வானத்தை அளவும் கட்டிடம் என்றால் அது தேவ ஆசீர்வாதம் தான். ஆனால் இப்பொழுது பூமியோடு கூட இணைக்கப்பட்டு விட்டார்கள். ආස දක්වා වන්නා වූ කොටක් කියා පවසන විට දෙනාසිගේ ආශිර්වාදය තමයි. නමුත් දැන් පොළව හා සමග සම්බන්ධ වී සිටිති. Being able to build such a great tower is a blessing of the Lord, but now they have joined together with the earth. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. ஆனால் இந்த இடத்திலே தேவன் என்ன செய்கிறார்? නමුත් මේ ස්ථානයේ දෙනාස කරන්නේ කුමක්ද? But what does the Lord do here? இந்த வேலையை அவர்கள் கைவிட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். මෙම ක්‍රියාවලිය ඔවුන් විසින් අතර දැමිය යුතුයයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරනසේක. It is the desire of the Lord that they must abandon this construction. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. அதை அவர்கள் கைவிடுவதற்கு அவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை. ඒ අතරින් පිණිස කිසිවක් කරේ නැත. And in order for them to do this, the Lord did not do anything. தேவன் இறங்கி வந்தார். දෙනාසේ බැස පැමිණියසේක. He descended upon that place. கட்ட வேண்டாம் என்று சொல்ல இல்ல, ගොඩ නොගන්නයි උන්වහන්සේ නොකියසේක. He did not ask them to stop building. பிரதிஷ்டை பண்ண வேண்டாம் என்றும் சொல்லவில்லை. කැප නොකරන්නයි උන්වහන්සේ නොකියසේක. He did not ask them to not dedicate it. அவர்களுடைய பாஷையை மாற்றினார். ඔවුන්ගේ භාෂාව උන්වහන්සේ අවුල් කරසේක. He changed their language. அவருடைய பாஷையை மாற்றினார். උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ භාෂාව වෙනස් කළසේක. He changed the language that they all spoke. இப்பொழுது எல்லாரும் ஒவ்வொரு பாஷை பேசுகிறார்கள். දැන් එක කෙනා විවිධ භාෂාවන් කතා Now කරති. all of them are speaking various different languages. ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த அந்த ஒரு பாஷை மறந்து போய் விட்டார்கள். නමුත් කලින් තිබුණා එකම භාෂාව උන් අමතක කර දැමීම. Having forgotten that the language that they all used to speak before. ஏனென்றால் அது இருந்திருந்தால் அதிலே பேசி இருப்பார்கள். ඔය තිබුණා නම් ඒ භාෂාවේ කතා කරන්නට ඇති. Because if they remembered that, they would have all used that language. இது தேவனுடைய வார்த்தைகள், இவைகள் நடந்த காரியங்கள். මේ දෙනාසිකේ වදන් මේවා සිද්ධ වුණා උදේවල්ය. This is the word of God. These are things that have happened. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. ஆகவே தேவன் பாஷைகளை மாற்றினார். එබැවින් දෙනාසේ භාෂාවන් වෙනස් කළසේක. And so the Lord changed language. அவர்கள் கட்டினது நிறுத்தப்பட்டது. ඔවුන් ඉදිකරනු ලැබුවා උදේවල් නතර කරනු ලැබිය. And the building stopped. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. இதிலே நாங்கள் காண்கிறதான காரியம் என்ன? එයින් අප දකින්නා දේ කුමක්ද නම්? What do we see here? அந்த எபிரியர்லே வாசித்த வசனங்களுக்கூடாக காண்கிறதான காரியம் என்ன? හෙබ්‍රේවුල අප කියවා පදයට අදාළව අප දකින්නා දේ කුමක්ද නම්? What do we see in that verse that we read in the book of Hebrews? அங்கே எபிரியர்லே தேவன் ஒரு நகரத்தை கட்டி உண்டாக்குகிறார். හෙබ්‍රේවුල අප කියුවේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරා වූ නුවරක් ඇත කියාය. In Hebrews, the Lord builds up a city ஒரு அத்திவாரமுள்ள நகரம். අත්තිවාරමක් ඇත්තා වූ නුවරක්. with a foundation. அது தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற நகரம். එය දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලැබුව සාධන ලද්දක්ය. It is a city that has been built by the Lord. ஆனால் ஆதியாகமத்திலே மனிதன் கட்டி உண்டாக்குகிற நகரம். නමුත් උත්පත්තියෙහි මනුෂ්‍ය විසින් සාධනු ලැබුවා වූ නුවරක්ය. But in Genesis, it is a city that is built by man. அங்கே ஆதியாகமத்திலே நகரமும் கோபுரமும் கட்டப்பட்டதை போல උත්පත්ති කතාවේ නුවරක්ද කොටුවක්ද සාධනු ලැබුවාක් මෙන්. And similar to that tower and city being built in the book of Genesis, இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலும் ஒரு கோபுரமும் ஒரு நகரமும் தேவனால் கட்டப்படுகிறது. නව කිවිසුමේද දෙවියන් වහන්සේ විසින් කොටුවක්ද නුවරක්ද සාධනු ලබන්නේය. in the New Testament too, a city and a tower is being built by அந்த the Lord. 102ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்திலே 102 වන ගීතාවලියේ 15 වන පදයෙහි In the book of Psalms 102 verse 15, அந்த கோபுரம் அது சீயோனாக இருக்கிறது. එම කොටුව වනාහි සියොන වේ. when the Lord shall build up Zion, he shall appear in glory. ஆம், அவர் கர்த்தர் சீயோனை கட்டி மகிமையிலே வெளிப்படுவார். ස්වාමීන් වහන්සේ සියොන ගොඩනගූ කල්හි ස්වකීය මහිමයෙන් ප්‍රකාශ වනසේක. Psalm 102 verse 16, it says, the Lord shall build up Zion and appear in glory. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසායවා. Praise be to God. அதுதான் அந்த கோபுரம். එයයි එම කොටුව. That is that tower. ஆகவேதான் எங்களுடைய பாடல்களில் எல்லாம் சியோனை குறித்து அந்த கோபுரம் என்று நாங்கள் பாடுகிறோம். එම නිසා අපගේ ගායනා ගීතිකාවලදී අප සියොන පිළිබඳව එම කොටුව කියා ගායනා කරන්නේ. And that is why in the songs of worship we sing of the Tower of Zion. சியோனின் கோபுரங்கள் கொத்தளங்கள் எல்லாம் எண்ணி உலாவிடுவோம். සියොනේ බලකොටු කොත් සියලු දේම අපි ගණන් කොට එහි ඇවිදින්නෙමු. We speak of the fortresses and towers of Zion which we will walk amidst. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසායවා. Praise be to the name of அப்ப God. தேவன் கட்டுகிற நகரம் வந்து எருசலேம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන්නා වූ නුවර වනාහි එය යෙරුසලෙම්ය. Jerusalem is the name of the city that the Lord is building. தேவன் கட்டுகிற கோபுரம் வந்து சீயோன். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන්නා කොටුව වනාහි සියොන්ය. And Zion is the tower in that city. இந்த இரண்டு இடத்திலும் நாங்கள்
நாங்கள் ஒரே காரியத்தை காண்கிறோம். මේ ස්ථාන දෙකේම එකම කරුණ අපි දකින්නෙමු. We read of the same thing in both these places. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் தேவன் கட்டும்படி නව යෙරුසලමෙහි නුවරක්ෂා කොටක් උන්වහන්සේ විසින් සාදනු ලබනු වස් In order that the Lord can build a city and a tower in the New Testament, அவர் பெந்தைக்கோஸ்து எனும் நாளிலே அதை செய்தார். උන්වහන්සේ පෙන්තකොස්ත නැමැති දිනයෙහි ඒ ක්‍රියාවලිය කළසේක. he began that work on the day of Pentecost. அந்த பெந்தைக்கோஸ்து எனும் நாளிலும் கூட வெவ்வேறு பாஷைகளை எல்லாரும் பேசத் தொடங்கினார்கள். පෙන්තකොස්ත යන දිනයෙහි විවිධාකාර වූ නානා ප්‍රකාර වූ භාෂාවන් සියල්ලොම කතා කරන්නට වූහ. And on the day of Pentecost too, many of those people spoke various languages. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 4 வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது ක්‍රියා 4 වන පරිච්ඡේදය දෙවන පදයට පැමිණෙන විට Acts chapter 2 verse 4. அங்கே 120 பேர் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள். ක්‍රියා 2:4 ඒ ස්ථාන 120 දෙනෙකු රැස් වී සිටියහ. 120 people were gathered there. அவர்கள் மேல் பரிசுத்தாவியானவர் வந்து இறங்குகிறார். ඔවුන් කෙරෙහි ශුද්ධාත්ම වහන්සේ පහළ වූසේක. The Holy Ghost descended upon them. அவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசத் தொடங்குகிறார்கள். ඔවුන් විවිධ භාෂාවන් අන්‍ය භාෂාවන් වලින් කතා කරන්නට වූහ. And they all began to speak in other tongues and different languages. அப்பொழுது தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற அந்த அத்திபாரம் உள்ள நகரம் அந்த கட்டிட வேலை ஆரம்பமாகிறது. එවිට දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන්නා වූ එම ගොඩනැගිලි වැඩ එම ක්‍රියාවලිය අත්තිවාරම එම ස්ථානයේදී ආරම්භින. And it is at this time that the foundation was laid for the building that was being done by the Lord. ஆதியாகமத்திலே அங்கே தேவன் பாஷைகளை மாற்றின பொழுது උත්පත්ති කතාවේ උන්වහන්සේ භාෂාවන් වෙනස් කර විටදී In the book of Genesis, when the Lord changed the language of those people, அங்கே கட்டிட வேலை நிறுத்தப்படுகிறது. එහි ගොඩනැගිලි වැඩ නතර කරන ලදී. the building of that tower was stopped. ஆதியாகமத்திலே அவருடைய பாஷைகளை தேவன் வெவ்வேறு பாஷைகளை கொடுத்த பொழுது උත්පත්ති කතාවේ උන්වහන්සේ උන්ට වෙනත් ආකාර භාෂාවන් නානා ප්‍රකාර භාෂාවන් දුන් විට When the Lord gave those people various languages in the book of Genesis, அவர்கள் கட்டுகிற அந்த கட்டிடத்தையும் அந்த நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டுவதை விட்டு விட்டார்கள். ඔවුන් විසින් ඉදිකරනු ලැබුවා වූ නුවරද ඒ කොත එනම් ඒ කොටුව ගොඩනැගීමේ වැඩ ඔවුන් විසින් නතර කරන they ලදී. abandoned building that city and that tower. ஆகவே இந்த பாஷையானது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கிறது. එබැවින් මේ භාෂාව මහඟ වෙනස්කමක් ගෙන දේ. And we see that great change was brought about by way of language. ஆதியாகமத்திலும் பாஷைதான் மாற்றத்தை கொடுக்கிறது. උත්පත්ති කතාවේද මේ භාෂාව වෙනස්කමක් ගෙන දෙනු ලැබුවා. In the book of Genesis, it is language that made this change. தேவன் கட்டி உண்டாக்குற நகரமும் பாஷையினூடாகத்தான் அது மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. දෙවියන් විසින් ඉදිකරන ලද නුවරද ඒ භාෂාව කරුණු කොටගෙනමයි වෙනස් වීම ඇති කරනු ලැබුවේ. And in the city that the Lord is building too, change was brought about by language. அன்பானவர்களே, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை சீயோனும் எருசலேமும் கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் පැමැතිනි මේ නව කිවිසුම සභාව වූ නව යෙරුසලම හා සියොන ගොඩ නගනු ලැබීමට නම් Beloved, if Zion and Jerusalem, these cities have to be built in the New Testament, யாரெல்லாம் அந்த வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசுகிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளே தான் அது கட்டப்படுகிறது. කවුරුන් නානා වර්ග වූ භාෂාවන් කතා කරනු ලබන්නේ ඔවුන් තුලෙහි මේ ගොඩනැගිලි වැඩ ඉෂ්ට වෙමින් පවතී. the city will only be built through those who speak different tongues. இந்த பூமிக்குரிய நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் அவர்கள் கட்டின பொழுது මේ භූමික වූ නුවරසා කොටුව මොවුන් විසින් සාදනු ලැබූ විටදී When they were building this earthly city and tower, அவர்கள் பூமிக்குரியவர்களாய் இருந்தார்கள். ඔවුන් භූමික අයවලුන් වශයෙන් සිටියෝය. they remained as those of the earth. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த பாஷை மாற்றப்பட்ட பொழுது දැන් ඔවුන්ගේ භාෂාව වෙනස් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව However, now when their language has been changed, அவர்கள் பூமி எங்கும் சிதறுண்டு போனார்கள். ඔවුන් පොළව පිට සෑම ස්ථානයකම විසිරුවා හරිනු ලැබුවෝය. they were scattered across the globe. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදය කියවන කල We read in Genesis chapter 11, 8வது வசனத்திலே 8 වන පදය. verse 8, அவர்கள் பூமி எங்கும் சிதறி போனார்கள். මෙසේ ඔවුන් පොළොවෙහි සියලු ස්ථානවලට විසිරෙව්වෝය. the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth. ஆனால் 4வது வசனத்திலே 4 වන පදයේ But in verse 4 we see, அவர்கள் சிதறி போக கூடாது என்று இருந்தார்கள். ඔවුන් විසිරි නොයා යුතුයයි සිතාගෙන they සිටියෝය. wanted to build that tower and city so that they will not be scattered upon the ஆனால் earth. தேவனுடைய நோக்கம் என்ன? නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස වනුයේ But what was the intention of the Lord? ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் சொன்னார், நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். ආදම් සහ ඒවා මත දෙවියන් වහන්සේ කියනුයේ නුඹලා බොහෝ වී වැඩි වී පොළව සම්පූර්ණක යටපත් කරගනිලා යනුවෙන්. The Lord commanded Adam and Eve to spread and multiply across the earth. அதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. එයයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වනුයේ. That was the will of the Lord. பலுகி பெருகி பூமி நிரப்பப்பட வேண்டும். බොහෝ වී බහුල වී පොළව යටපත් කරගත යුතුයි. That they may go forth and multiply
multiply across the earth. ஆனால் இந்த ஜனங்கள் பூமிக்குரிய சிந்தனை உடையவர்களாய் மாறினபடியினால் නමුත් මේ සෙනග භූමික සිතවිල්ලක් ඇතුව මාරු වූ බැවින් But because these people had changed into those of an earthly mind, தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக கிரியை செய்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව ක්‍රියා කරති. they were working against the will of the Lord. அதாவது பூமி எங்கும் நம்ம போக கூடாது. එනම් දෙවන් පොළවේ සියලු ස්ථාන වලට අපි නොයා යුතුයි. They intended not to be scattered among அது the earth. தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. එය දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත නොවේ. That was not the will of God. ஆனால் தேவன் அவருடைய பாஷையை மாற்றின பொழுது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ භාෂාව වෙනස් කර විටදී However, when the Lord changed their language, தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறுகிறது. பூமி எங்கும் சிதறி போகிறார்கள். ඔව් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වන්නේ ඔවුන් පොළව පිට සියලු ස්ථාන වලටම විසිරුවා හරිනු ලැබුවෝය. the will of the Lord has been fulfilled and they have been scattered. ஆகவே தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වනුවස් Therefore, if the will of the Lord is to be fulfilled, ஒரு பாஷை அங்கே உண்டாக வேண்டும். එක භාෂාවක එම ස්ථාන ඇති විය a යුතුයි. language has to be created. இந்த காலையிலே நம்முடைய செய்தி என்ன என்றால் මේ උදෑසන අපගේ පණිවුඩය කුමක්ද නම් And our message this morning நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிற தேவனுடைய பாஷை. අපගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ භාෂාව. is about the language of the Lord that will change our lives. ஆரம்பத்திலே அவர்கள் எபிரேய பாஷை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். පටන් ගැනීමේදී මොවුන් හෙබ්‍රේව භාෂාව කතා කරමින් සිටියෝය. In the beginning, they spoke the Hebrew language. இப்பொழுது அந்த பாஷைகளை தேவன் மாற்றி போட்டார். දැන් එම භාෂාවන් දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කළසේක. Now the Lord has changed that language. அதாவது தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாய் அவருடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது மாறுகிறது. එනම් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුන්ගේ ජීවිතයන් වෙනස් කරන ලදී. Their lives are now being changed according to the will of the Lord. கர்த்தருடைய சித்தம் அவருடையக்குள்ளே நிறைவேறிக் கொண்டு வருகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔවුන්ගේ ජීවිතයන්හි ඉෂ්ට වෙමින් පවතී. And the will of the Lord is being fulfilled in their lives. இந்த வார்த்தைகளில் நாம் விளங்கிக் கொள்வது මේ වදන් වලින් අපිට තේරුම් ගත හැකි වන්නේ And what we understand by these words, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பாஷைகள் மாற்றப்படுகிற பொழுது අපගේ ජීවිතයෙහි මෙම භාෂාවන් වෙනස් කරනු ලබන අවස්ථාවේදී when language is changed in our lives, நமது ஜீவியமும் இந்த பூமியை விட்டு வெளியிலே வருகிறது. අපගේ ජීවිතයේද මේ පොළවෙන් ඉවතට පැමිණේ. our life leaves the lives of this earth. இந்த பூமியிலே ஒரு கட்டிடத்தை கட்டினார்கள். පොළව මත ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරලේය. They built a tower on earth. இந்த பூமியிலே இருந்து அவர்கள் இப்பொழுது அந்த இடத்திலிருந்து வெளியிலே அந்த கட்டிடத்தை விட்டு வெளியிலே வருகிறார். දැන් පොළවේ ඔවුන් සෑදුවා වූ එම ගොඩනැගිල්ලෙන් දැන් ඔවුන් ඉවත් වෙති. And now they have been scattered from the place that that tower was being built in. அதாவது இந்த பூமிக்குரிய கட்டிலிருந்து வெளியிலே வருகிறார். එනම් මේ පොළවේ තිබෙන ඇල්මෙන් බැන්මෙන් ඔවුන් ඉවතට පැමිණේ. They are being delivered or coming out from the bonds of the earth. மனிதன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்டபடியினால் මනුෂ්‍ය දුවිලින් සාදනු ලැබූ බැවින් Because man was created from dust, அவன் மண்ணுக்குரிய சுபாவத்தை தான் வெளிப்படுத்துவான். ඔවුන් දුවිලි තිබෙන වූ ස්වභාවයම ඔවු හෙළි කරයි. he will always display the natures of dust or the earth. கட்டிடங்களை கட்டுவது பிரச்சனை அல்ல. ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ. The problem is not building that tower. கோபுரங்களை கட்டுவது பிரச்சனை அல்ல. කොටුවල් ගොඩනැගීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ. The problem is not building that tower, ஆனால் ஒரே பேச்சு அதுவாக இருக்கிறது. එකම කතාව එය විය. but their speech was obsessed with this tower. தேவனுடைய சித்தம் அங்கே உடைக்கப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස එම ස්ථානයේ උල්ලංඝනය කරනු ලැබුවා. And because of this, the will of God was destroyed. இந்த மண்ணுக்குரிய சுபாவமானது தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியே நம்மை போக பண்ணுகிற சுபாவம். මේ දුවිලි ස්වභාවය වනාහි දෙනාස්ගේ කැමැත්තෙන් බැහැරව ඉවතට යන්නා වූ ස්වභාවයක්. The nature of the earth or the nature of dust is that we should always come out of the will of the Lord. நாங்கள் நன்மை செய்ய விரும்புகிறோம். අප යහපත කිරීමට කැමැති වන්නෙමු. We desire to do good, ஆனால் விரும்பாத தீமையை செய்கிறோம். නමුත් කැමැති නොවන්නා වූ අයහපත අපි කරන්නෙමු. but end up doing the wrong thing that we do not desire. பரிசுத்த பவுலை தேவன் அழைத்தார். සුදුරු පවුල් වහන්සේ කැඳවුසේක The Lord called Saint Paul, இயேசுவினுடைய ஒளி நேரடியாக அவரை சந்தித்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ඍජු ලෙසම මොහුට බලපෑනින්න. and the light of Jesus directly met இயேசு him. அவரோடு நேரடியாக பேசினார். යේසුස් වහන්සේ ඍජු ලෙසම ඔහු අමතා කතා කළසේක. Jesus spoke directly with Paul. அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். ඔහු ගැලවීම ලැබුවා. Paul was saved. அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றார். ඔහු බෞතිසම ලබා ගත්තේය. He received baptism. அவர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை ඔහු பெற்றுக்கொண்டார். ශුද්ධත්වයෙන් වහන්සේගේ ආලේපය ලබා He ගත්තේය. received the anointing of the Holy Ghost. ஆனாலும் இந்த பூமிக்குரியவராய் இருந்தபடியினால் නමුත් ඔහු පොළවට අදාළ පුද්ගලෙක් වූ බැවින් However, because he was a worldly man, நான் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். මම කැමති නොවන්නම අයහපතම කරමි කීවේය. he said, I am doing things that I do not desire. நான் நன்மை செய்ய விரும்புகிறேன். යහපත කිරීමට කැමැත්තෙමි. I wish to do good. ஆனாலும் என்னால் முடியாமல் இருக்கிறது. එනමුත් මා විසින් කිරීමට නොහැකිව ඇත. However, I am unable to do so. எனக்குள்ளே இருக்கிற பாவம் தான் அவனமாய் செய்கிறது. මා තුළෙහි වැඩවසන පාපය එසේ කිරීමට සලස්වන්නේය. The sin that is within me is manifesting in this way. ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், නමුත් ඔහු පවසන්නේ කුමක්ද නම් But what he says, கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා.
praise be to the Lord. பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று පියාණන් சொல்கிறார். වහන්සේ පියු දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවායයි පවසන්නේ. He says, praise be to Lord the Father. ஏனென்றால் ஒரு இடத்திலே அவர் அவற்றிலிருந்து வெளியிலே வந்து விட்டார். මක්නිසාද යම් ස්ථානයක ඔහු එවැනි දේවල් වලින් ඉවත ලැබු ලැබුවේ. Because at one point he was able to come out from that nature. இந்த 11ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த கட்டிடத்திலிருந்து வெளியிலே வந்ததை போல මේ 11 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන්නක් මෙන් මේ ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවතලනු ලැබුවාසේම In the way that the people were scattered from this building in Genesis chapter 11. அவர் சொல்லுகிறார், நான் அதிகமான பாஷைகளை பேசினேன். ඔහු පවසන්නේ මා බොහෝසෙන් බොහෝ භාෂාවන් කතා කෙලෙමි යනුවෙන්. He says, I spoke many languages. அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான். අන් භාෂා කතා කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ හා සමග කතා කරන්නේ. Those who speak in other tongues speak with the Lord. அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான். අන් භාෂා කතා කරන්න පුද්ගලයා තමාටම වැඩ සිද්ධවීම පිණිස කතා කරන්නේ. He who speaks in tongues edifies himself. ஆகவே அந்த அந்நிய பாஷைகளை குறித்து பரிசுத்த பவுல் பேசுகிற பொழுது ඒ අන් භාෂා පිළිබඳව සුදුරු පාවුතුමා කතා කරද්දී And so when Saint Paul spoke of other tongues, நான் மற்றவர்களிடம் விட அதிகமான பாஷைகளை பேசினேன் என்று சொல்லுகிறார். අන්නයට වඩා බොහෝ භාෂාවන් මා කතා කෙලෙමි ඔහු පවසන්නේ. he says that he spoke in many different tongues compared to others. ஆகவே இன்னும் அதிகமான அந்நிய பாஷைகளை பேசி பேசி ஜெபித்த பொழுது அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது. බොහෝසෙන් තවදුරටත් අන් භාෂාවෙන් කතා කරමින් යාඥා කළ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් වන්නට විය. And when he spoke in many different tongues, his life was transformed. இந்த பூமி ஒரு நகரத்தை நம்மிலே கட்டும். මේ පොළව නුවර කපතුලෙහි සාදනු ඇත. This earth will build a city in our lives. இந்த பூமி ஒரு நகரத்தை நமது வாழ்க்கையிலே கட்டும். මේ පොළව නුවර කපතුලෙහි සාදනු ඇත. This earth will build a city in our lives. அதே போல பரிசுத்த பவுல் இந்த பூமியோடு இணைக்கப்பட்டவராக இருந்தார். එමෙන්ම සුදුරු පාවුල්තුමාද මේ පොළව හා සමග සම්බන්ධ වී සිටියේ. And Saint Paul was someone who was joined with this earth. ஆனால் அந்த அதிகமான அந்நிய பாஷைகள் அவரை அந்த இடத்திலிருந்து வெளியிலே கொண்டு வந்தது. එනමුදු බොහෝසෙන් කතා කර අන්‍ය භාෂා කරුණු කොටගෙන ඔහුව එම ස්ථානෙන් ඉවතලනු ලැබීය. But those many tongues that he spoke brought him out of that place. இந்த ஆதியாகமத்திலே அந்த கட்டடத்தை விட்டு வெளியிலே அந்த ஜனங்களை அந்த பாஷைகள் கொண்டு வந்தது. මේ උත්පත්ති කතාවේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ සිට මොවුන්ව මේ භාෂාවන් මගින් මොවුන් ඉවතලනු ලැබුවෝය. In the book of Genesis we see that these many different tongues or many languages brought the people out of that place. அன்பானவர்களே, இந்த பூமியோடு நாம் இணைந்தவர்களாய் இருக்கிறோமா? ප්‍රේමැත්තනි මේ පොළව හා සමග අපි සම්බන්ධ වී සිටිනවාද? Beloved, are we seen as those who are joined together with this earth? தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக நாம் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පසුවන්නේමුද? Are we working against the will of God? தேவனுடைய கிருபையை அனுபவித்ததான அந்த நோவாவினுடைய மக்களை போன்ற நாங்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව භුක්ති විඳා වූ ඒ නෝවාගේ සෙනග මෙන් අප Those of us who have experienced the grace of God like those in the times of Noah, நோவாவினுடைய காலத்திலே வந்த நியாய தீர்ப்பில் இருந்து அவனுடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டதை போல இந்த தேசங்களிலே உண்டாகிற எல்லா நியாய தீர்ப்புகளில் இருந்தும் பாதுகாக்கப்படுகிற குடும்பங்களாகிய நாங்கள் නෝවාගේ කාලේ ඇති වුණා වූ විනිශ්චයෙන් ගලවනු ලැබුවා වූ ඒ පවුලේ අය මෙන් මේ කාලේ මේ දේශයේ මේ කාලවලදී ඇති තිබෙනා වූ සියලුම විනිශ්චය වලින් ආරක්ෂා වන්නා වූ අප those who have escaped the judgment upon this land, just like those people who lived in the times of Noah who escaped the Lord's judgment. இந்த பூமியோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோமா? මේ පොළව හා සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවාද? Are we joined together with this earth? இந்த சில விடுபட முடியாத பாவங்களோடு இருக்கிறோமா? අතහැරිය නොහැකි වූ සමහර පාප සහිතව දකින්නු ලබන්නේමුද? Are we struggling with sins that we cannot let go of? இந்த பூமியை விட்டு நாம் வெளியிலே வர முடியாதவளாய் இருக்கிறோமா? මේ භූමි තලයෙන් ඉවතට පැමිණෙන්නට නොහැකි තත්ත්වයේ පසුවන්නවාද? Are we unable to come out of the nature of this earth? இந்த மண்ணுக்குரிய சுபாவத்திலே வெளியிலே வர முடியாதவர்களாய் இருக்கிறோமா? මේ දූවිලි තිබෙන ස්වභාවයෙන් ඉවතට පැමිණීමට නොහැකි තත්ත්වයේ පසුවන්නවාද? Are we unable to leave behind the nature of dust? உண்மையாகவே தேவனால் அதை மாற்ற முடியும். සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් එය වෙනස් කළ හැක. Truly the Lord can change this. எப்படி மாற்ற முடியும் என்றால், කෙසේද වෙනස් කළ හැකි වන්නේද නම්? And how he can change this? விரும்பின நன்மையை செய்ய முடியாத பரிசுத்த பவுல் எவ்வளமாக மாற்றப்பட்டாரோ, කැමැති වන්නා වූ යහපත් දේ කිරීමට නොහැකිව සිටියා වූ සුදුරු පවුල්තුමා කෙසේද වෙනස් කරනු ලැබුවේ? In the same way that Saint Paul was transformed so that he could do the good things that he did not desire. அதிகமான பாஷைகளை பேசின பொழுது எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டு கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னாரோ, විවිධ බොහෝසෙන් අන් භාෂාවන් කතා කරන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරනු ලැබුවා අවස්ථාවේදී අපට ජය දෙන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා කියා වූ පුද්ගලයා. In the same way that he spoke many different tongues and said praise be to the Lord of victory. அதிகமான பாஷைகளை பேசி ஆவியிலே நிறைந்து ஜெபிக்கிறதான ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் தேவன் மாற்றுவார். බොහෝසෙන් බොහෝ භාෂාවන් කතා කරන අන් භාෂාවන් කතා කරමින් යාඥා කරන පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වෙනස් කරනු ලබන්නේය. The Lord will transform the lives of those who pray and speak in many tongues. ஆகவே தான் அன்பானவர்களே, தேவன் நமது வாழ்க்கையிலே ஒரு பாஷையை கொடுக்க வேண்டும், அதை நாங்கள் விடக்கூடாது. එබැවින් පෙමැත්තනි දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතයන්හි භාෂාවක් ගෙන දිය යුතුයි. එය අප අත්නාරිය යුතුයි. And therefore, beloved, the Lord must give us that language and we must not let go of it. பெந்தைக்கோஸ்து எனும் நாள் வந்த பொழுது පෙන්තකොස්ත යන දින පැමිණි
කල on the day of Pentecost. அங்கே அவர்கள் மேல் பரிசுத்தாவியானவர் வந்து இறங்கினார். ඔවුන් කෙරෙහි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බැස පැමිණියසේක. The Holy Spirit descended upon them. அப்பொழுது பற்பல பாஷைகளை அவர்கள் பேசத் தொடங்கினார்கள். එවිට නානා ප්‍රකාර වූ භාෂාවන් මොහු විසින් කතා කරනු And they ලැබුවා. all spoke in many languages. அங்கே தேவனுடைய அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் அங்கே கட்டப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ අතිවාරම් සහිත වූ නුවර එම ස්ථානයේ ස්ථිර ස්ථාපිත කරන And ලදී. the foundation of the city of the Lord was established in that place. அன்றுதான் தேவன் தன்னுடைய கரத்தினாலே கட்டி உண்டாக்குகிற நகரத்தினுடைய அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறது. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ දවසේදී උන්වහන්සේ ස්වකීය හස්තයෙන් ඉදිකර නිර්මාණය කරන්නා වූ එම නුවරේ අතිවාරම දමන ලදී. On that day, the foundation was laid for the city that was being built by the Lord's own hand. ஆபிரகாம் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கினதான அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்தை காத்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அது அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. ආබ්‍රහම් වනාහි දෙවියන් වහන්සේගේ අත්වලින් සෑදුවා වූ අත්වලින් නිර්මාණය වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් සාදනු ලැබුවා නුවරක් දෙසා බලා සිටියේය. නමුත් ඔහුට නමය අහිමි විය. Abraham was waiting for the city that was being built by the Lord's own hand, but he did not receive it. ஏனென்றால் எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 40 வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது මක් නිසාද හෙබ්‍රේය 11 වන පරිච්ඡේද 40 වන පදයට පැමිණෙන කල In Hebrews chapter 11 verse 40 we read, அவர்கள் நம்மையல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்தார். අපගෙන් හැර ඔවුන් විශේෂිත වූ දෙයක් ඔවුන්ට ඇතිවන පිණිස අපට කලින් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට එය පෙර නියම කළසේක. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to the Lord. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்றால் என்ன? මේ නව කිවිසුමේ සභාව යනු What කුමක්ද? is this New Testament church? ஒரு பூரணத்தை நோக்கி செல்லுகிற ஜனக்கூட்டம். සම්පූර්ණත්වය කරා පියමන් කරන්නා වූ සෙනගක් වේ. A group of people moving towards perfection. எருசலேம் சீயோன் எருசலேமாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்புற ஒரு ஜனக்கூட்டம். යෙරුසලම හා සියොන වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නා වූ සෙනග කණ්ඩායමක්. People who are building their lives up to be Jerusalem and Zion. தேவன் கட்டுகிற நகரத்தை பார்க்கிற பொழுது දෙවියන් වහන්සේ විසින් සාදනු ලැබුවා නුවර දෙස බලන කල When we look at the city that the Lord is building, அது பூமிக்குரியது அல்ல. එය භූමික දෙයක් නොවේ. that is not of the earth. மனிதன் கட்டுவது இந்த பூமிக்குரியது. මනුෂ්‍ය විසින් සාදනු ලබන්නා වූ දේ භූමිකයි. What man builds belongs to the earth. அதை பார்க்க தேவன் இறங்கி එය வருகிறார். බලන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ බැස පැමිණෙනසේක. The Lord sees that and descends upon the earth. ஆனால் தேவன் கட்டுகிற நகரம் නමුත් දෙවියන් විසින් සාදනු ලබන නුවර But the city that the Lord is building, அது உன்னதத்திலே கட்டப்படுகிறது. එය ස්වර්ගයෙහි ඉදිකරන ලබන්නේය. that city is being built in the heavens. ஆகவேதான் யோவானை தேவன் அழைத்த பொழுது එබැවින් යොහන් වහන්සේ කැඳවු විට And that is why when the Lord called John, இங்கே ஏறி வா, මේ නැගී වරෙන්න. he says, climb up to this place. அந்த நகரத்தை உனக்கு காண்பிக்கிறேன். ඒ නුවර මම නුඹට පෙන්වන්නේ I will මේ. show you that city. அந்த நகரத்துக்கும் பூமிக்கும் அந்த அஸ்திபாரத்துக்கும் தொடர்பில்லை. ඒ නුවරටත් මේ පොළවටත් මේ අතිවාරමටත් කිසිදු සම්බන්ධකමක් නොමැති තරම්. There is no connection between that city on the earth and the foundations of the city in the இந்த heavens. பூமியிலே ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வந்தால் இந்த பூமியில் உள்ள நகரம் போய்விடும். පොළවෙහි පොළව කම්පාවක් ඇති වේ නම් පොළවේ තිබෙනා නුවර එය නැති වී යටපත් වියයි. If there is an earthquake, a city that is built upon this earth will crumble. ஆனால் தேவன் நமக்காக கட்டி உண்டாக்குற நகரம் அது அசைவில்லாத நகரம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් සාදනු ලැබ නිර්මාණය කරන්නා වූ නුවර වනාහි එය නොසෙල්වන්නා වූ ස්ථානයක්ය. But the city that is being built for us by the Lord cannot be moved. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. தேவன் நமக்காக ஒரு நகரத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් නුවරක් සාදමින් පවතිනසේක. The Lord is building a city for us. அது தேவனுடைய கரத்தினாலே கட்டப்படுகிற நகரம். එය දෙවියන් වහන්සේගේ අත්වලින් සාදනු ලබන්නා වූ It නුවරක්ය. is a city being built by the hands of the Lord. அது ஒரு விலையேறப்பெற்ற நகரம். එය අනර්ග වූ නුවරක්ය. It is a precious city. அது ஒரு மகிமை உள்ள நகரம். එය තේජවත් නුවරක්ය. It is a glorious city. அதற்காக நம்மை ஆயத்தமாக்குகிறார். ඒ සඳහා උන්වහන්සේ අප සූදානම් කරනසේක. And He is preparing us for that. அதற்காகத்தான் நமக்கு இந்த ரட்சிப்பு. ඒ වෙනුවෙන් මෙම ගැලවීම අපට උදා කර දී ඇත. That is why we have received this salvation. அதற்காகத்தான் நமக்கு தண்ணீர் ஞானஸ்நானம். ඒ වෙනුවෙන්මයි වතුර බෞතිස්මය. That is why we have water baptism. அதற்காகத்தான் நமக்கு ஆவியின் அபிஷேகம். ඒ වෙනුවෙන්මයි අපට ආත්මීය පූර්ණකම That is ආලේපය. why we have the anointing of the நம்முடைய Spirit. பெரியோர் மாத்திரமல்ல, අපගේ වැඩිහිටියන් පමණක් නොවේ. Not only the great among us. நம்முடைய சிறியோரும் கூட அந்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். අපගේ කුඩා අයවලුන් පවා මෙම ආත්මීය කරුණු කොටගෙන පූර්ණ විය යුතුයි. Not only the old among us, but even the young must be filled with this Spirit. யோவான் ஸ்நானகன் தாயினுடைய வயிற்றிலே ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தவனாயிருந்தான். යොහන් බෞතිස්ත තමගේ මවගේ කුසේ සිටි විටම ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ කරනු ලැබීය. We see that John the Baptist was filled with the Spirit when he was still in his mother's womb. நமது குழந்தைகள் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் අපගේ බිලිඳුන් සිට මහලු අය දක්වා From our children to our elders. உண்மையாகவே அவள் ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். සැබවින්ම මොවුන් ආත්මයෙන් පූර්ණ වී සිටිය යුතුයි. They must all be filled with the Spirit. அங்கே ஒரு எருசலேம் கட்டப்படுகிறது. එහි එරුසලේමක් නිර්මාණය කරනු ලැබේ. Jerusalem is being built in that place. அந்நிய பாஷை பேசுகிற தேவ ஜனங்களுக்குள்ளே சீயோன் கட்டப்படுகிறது. අන් භාෂාව කතා කරන දේව දරුවන් තුල හිසියොන ගොඩනගනු ලැබේ. Zion is being built
in the people of God who speak in different tongues. ஆகவே வேறு பாஷைகள் தான் நம்மை மாற்றுகிறதான ஒரு இடம், நம்மை மாற்றுகிற ஒரு அனுபவம் வேறு பாஷை. එබැවින් අපව වෙනස් කර ගන්නා වූ ස්ථානය, වෙනස් කරවන්නා වූ ස්ථානය, විවිධ භාෂාවන් කතා කරන්නා වූ ස්ථානයන්. And therefore it is the speaking of different tongues that transforms us. ஆனபடினால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் வருகிற பொழுது நன்றாய் அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபிக்க வேண்டும். එබැවින් පැමැති දේවදර්විනි දෙනාසගේ ගෘහයට ඔබ පැමිණෙන විට හොඳ ආකාරයෙන් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් යාඥා කර යුතුයි. Therefore, children of God, when you come to the house of the Lord, you must speak and be filled in different tongues and in the Spirit. ஆவியினால் நிரப்பப்படுவது ஒரு தனி அனுபவம். ආත්මයෙන් පූර්ණ කරනු ලැබීම පෞද්ගලික අත්දැකීමකි. Being filled in the Spirit is an experience in itself. ஆவியை பெற்றுக் கொள்வது. ආත්මය ලබා ගැනීම. Receiving the Spirit. பாருங்கள் வேத அப்போஸ்தலர் 2:38 வாசிக்கிறோம். ක්‍රියාපොතේ 2:38 කියවන්නේ Acts chapter 2 verse 38 we read. நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். නුඹලා පසුතැවිලි බෞතිස්මය කර ලබා ගනින්නලා. Repent and be baptized. அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள். එවිට සුද්ධාත්මයේ දීමනම ලබන්නෝය. And you will receive the gift of the Holy Ghost. ஒவ்வொரு ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்தாவின் வரம் வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. වතුර බෞතිස්ම කළ ගත්තා වූ සියලු දෙනාටම එම සුද්ධාත්මයේ දීමනාව පොරොන්දු වී ඇත. The Holy Spirit is a promise to everyone who has received baptism. மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். මාංශමය වූ සියල්ලන් කෙරෙහි මාගේ ආත්මය වගුරුවන්නේ I will pour my Spirit upon all those of the flesh. எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவன் அந்த அபிஷேகத்தை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். සියලුම සෑම මිනිසෙකුටම එම ආලේපය උන්වහන්සේ විසින් පොරොන්දු කරනු ලැබ ඇත. This anointing of the Spirit is a promise to all men. அந்த ஒவ்வொரு பாஷைகள் என்ன செய்கிறது? ඒ নানা ප්‍රකාර වූ භාෂාවන් කරන්නේ කුමක්ද? And what do these many languages do? அது அபிஷேகம் பெறுகிற பொழுது அது நமக்கு கிடைக்கிறது. ඒ ආලේපය අපි ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී අපිට මේ ලැබේ. We receive it when we get that anointing. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று. සමහරුන් පවසන්නේ අපි ගැලවීම ලබාගත වූ අවස්ථාවේදී ආලේපය ලබා ගතිමු යනුවෙන්. Some say that they have been anointed when they received salvation. அப்படி அல்ல, ஒருவர் அபிஷேகம் பெறுகிற பொழுது பலவிதமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். එසේ නොවේ. යමෙකු ආලේපය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී নানা ප්‍රකාර වූ භාෂාවන් කතා කරන්නේ. But it is not the same, because when someone receives this anointing, they will speak in many tongues. அதைத்தான் வேதத்திலே காண்கிறோம். ඒ අයි දේනාසක වචනේ අපි දකින්නේ. And that's what we see in the word of ஆகவே God. எருசலேமாய் கட்டப்பட வேண்டும் என்றார். එබැවින් යෙරුසලම කොට සාදනු ලැබීමට නම් And so if we have to be built up as Jerusalem, அந்த சீயோனாய் நாங்கள் கட்டப்பட வேண்டும் என்றார். ඔබ සියොන වශයෙන් ගොඩනගනු ලැබීමට නම් if we have to be built up as Zion, அந்த எருசலேம் நகரமும் சீயோன் கோபுரமும் நம்மிலே கட்டப்பட வேண்டும் என்றார். යෙරුසලම නුවර සහ සියොන් කොත අප තුළෙහි නිර්මාණය වනු වස්. if the city of Jerusalem and the tower of Zion must be built in us, பலவிதமான பாஷைகளை பேசுகிற அனுபவம் உண்டாக வேண்டும். নানা ප්‍රකාර වූ භාෂාවන් කතා කිරීමේ අත්දැකීමක් අවශ්‍ය we කරේ. must have the experience of speaking in many tongues. அந்த அனுபவத்தை பெற்றுவிட்டு நாம் அதை இழக்க கூடாது. අපි එම අත්දැකීම ලබාගෙන එය නැති නොකර යුතුයි. We must not receive that anointing and then lose it. இந்த கோவிட்-19 எல்லாம் அதையெல்லாம் இழக்க செய்வதற்கு வருகிறதான இந்த பூமிக்குரிய பந்தங்கள். මේ COVID-19 කියනව වසංගතය එවැනි අත්දැකීම් නැති කරවීමට සැරස්වීමට පැමිණෙනා වූ බලපෑම්ය. Events like COVID-19 are obstacles that come upon the earth for us to lose this anointing. அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபிக்க முடிகிறதில்லை. வீடுகளிலே பெய்தோமுக்கு வந்தா மட்டும் ஜெபிக்கிறார்கள். வீடுகள்ல அப்படி அல்ல. வீடுகள்ல நிறைய ஜெபிக்கிறார்கள். இந்த கோவிட் நாட்கள்ல அநேகர் வீடுகள்ல நன்றாய் ஜெபித்தார்கள். COVID තිබුණා දවස්වල බොහෝ දෙනෙකු නිවස්වල බොහෝ සෙයින් ඕනෑකමින් යාඥා කළා. You do not have to pray and get filled in the Spirit only when you come to church. During these COVID days, many people prayed and were filled in the Spirit in their homes. அவர்களுக்குள்ள எல்லாம் அந்த எருசலேம் கட்டப்படுகிறது. ඔවුන් සියලු දෙනා තුළෙහිම යෙරුසලම ගොඩනගනු And ලබයි. Jerusalem is being built in them. தேவனால் சீயோன் கோபுரம் கட்டப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ විසින් සියොන් බලකොටුව සාදනු ලබන්නේය. The Tower of Zion is being built by the Lord. சீயோனை கட்டி தேவன் மகிமையிலே வெளிப்படுவார். සියොන් ගොඩනගු කල්හි සේක මහිමේ ප්‍රකාශ වනසේක. The Lord will build Zion and appear in glory. அந்த பாஷை தான் அங்கே அவர்களை மாற்றுகிறது. එම භාෂාව වුන්ව වෙනස් කරුවේ. And it is this language, this tongue இந்த that transforms. பூமிக்குரிய கட்டடத்தை நிறுத்துவதற்கும் මේ භූමික ගොඩනැගිල්ල නතර කරන පිණිසත් In order to stop this earthly building, இந்த பூமிக்குரிய பந்தத்தை நிறுத்துவதற்கும் මේ පොළවේ තිබෙන ඇල්ම ඒ බැඳීම නැති කරන පිණිසත් in order to stop the bonds of the earth, தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாய் நம்மை அர்ப்பணிப்பதற்கும் දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ප්‍රකාරයට අපව බාර කිරීමටත් and for us to dedicate ourselves to the will of God, தேவன் கொடுக்கிறதான ஒரு கிருபை நம்முடைய பாஷைகளை மாற்றுவது. දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ කරුණාව මගින් අපගේ භාෂාවන් වෙනස් කරන ලද්දේ. the grace given to us by the Lord is to change our tongues, our ஆகவே language. நமக்கு அபிஷேகம் வேண்டும். එබැවින් අපට ආලේපය අවශ්‍ය වේ. Therefore, we need that anointing. ஞானஸ்நானம் பெறுங்கள், அபிஷேகத்தை பெறுவீர்கள். බෞතිස්ම ලබා ගන්න එවිට ආලේපය ලබා ගන්න ඕනේ. Receive baptism and you will receive that anointing. அப்போஸ்தலர் 2 அவர்கள் ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள். ක්‍රියාපොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ ඔවුන් ආලේපය කරුණකටගෙන පූර්ණ වූහ. In Acts chapter 2, we see that they were filled with the anointing. 4வது வசனத்திலே அதை வாசிக்கிறோம். හතරවන පදයේ පිළිබඳව කියවන්න. We read in verse 4, பரிசுத்த ஆவியினால் அவர்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள். ඔවුන් ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වූහ. they were filled with the Spirit. ஆகவே நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். එබැවින් අප ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණකටගෙන පෙරොන් ලැබිය යුතුයි. So we must be filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியான
ஆவியானவராலே ஏவப்பட்டார்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගින් පොළවනු ලැබූහ. And they were urged with the Holy Spirit. லூக்கா 2 அதிகாரம் 27வது வசனத்திலே ලූක් 2:27 Luke chapter 2 verse 27. அங்கே சிமியோன் பரிசுத்தாவினாலே ஏவப்பட்டவராக வந்திருக்கிறார். සිමියෝන එමස්ථානයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගින් පොළවනු ලැබ පැමිණ සිටියේය. We see that Simeon was urged by the Holy Spirit. ஆகவே பரிசுத்தாவினாலே ஒரு ஏவுதல் நமக்கு உண்டாக வேண்டும். එබැවින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගින් පෙළඹවීමකට අප ලක් කරනු ලැබිය යුතුයි. And therefore we must receive that urge from the Holy Spirit. இயேசுவை குறித்து பார்க்கிற பொழுது යේසුස් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් දකින විට When we look at Jesus, அவர் பரிசுத்தாவினாலே நடத்தப்பட்டார். උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන ගෙන යනු ලැබූසේක. he was led by the Holy Spirit. லூக்கா சுவிசேஷம் 4 அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே ලූක් සුභාරංචි 4 වන පරිච්ඡේදය පළමු වන පදය. Luke chapter 4 verse 1. ஆவியானவர் ஆண்டவராக இயேசுவை நடத்தினார். ආත්මය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වූසේක. And Jesus, being full of the Holy Ghost, was led by the Spirit. தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்பட்டார். ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන ගෙන යනු ලැබූසේක. Jesus was led by the Spirit. ஆகவே இந்த நகரம் கட்டப்படுகிறவர்கள், මේ නුවර ඉදි කරනු ලබන්නන්, Therefore, in those whom the city is being built, இந்த கோபுரம் கட்டப்படுகிறவர்கள், මේ කොටුව සාදනු ලබන්නන් තුල in those who this tower is being built, சீயோனாய் எருசலேமாய் இருக்கிறவர்கள், සියෝන සහ යෙරුසලම බවට පත් වී සිටින්නන්, those who are like Zion and in Jerusalem, ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற அனுபவம் வேண்டும். ආත්මය මගින් ගෙන යනු ලබන්න අත්දැකීමක් අවශ්‍ය they must කෙරේ. have the experience of being led by the Spirit. 2 கொரிந்தியர் 3 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது දෙවන කොරින්ති 3 වන පරිච්ඡේදය කියවන කල 2 Corinthians chapter 3 we read, 18வது வசனத்திலே ஆவியினாலே மறுரூபமாக்கப்படுகிறோம். 18 වන පදයේ ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන අන්විසක් කරනු ලැබමුව. in verse 18 we read that we are all transformed from glory to glory by the Spirit of the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. ஆவியினாலே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகிறோம். ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන තේජසින් තේජසට ගොස් වන්විසක් කරනු ලැබමුව. As the Spirit of the Lord, we are all being transformed from glory to glory. ஆகவே எங்களுக்குள்ள ஒரு மாறுதல் உண்டாகிறது. එබැවින් අප තුළෙහි අන්විසක් වීමක් ඇති වී There is a යුතුයි. transformation going on within us. அந்த மாறுதல் என்ன? ඒ අන්විසක් වීම කුමක්ද? What is that அந்த transformation? பாஷை தான் அந்த மாற்றத்தை கொடுக்கிறது. එම භාෂාවේ අන්විසක් වීම ගෙනත් දෙන්නේය. It is that tongue, those languages that create that transformation. ஆகவே எல்லாரும் ஆவியினாலே நிறைந்து அந்நிய பாஷைகளை பேசி இந்த நாட்களிலே ஜெபிக்க வேண்டும். එබැවින් මේ දිනවල සියලු දෙනා ආත්මයෙන් පූර්ණ වී අන් භාෂා කතා කරමින් යාඥා කර යුතුය වේ. Therefore, we must all be filled in the Spirit and speak in different tongues and pray. லூக்கா 4:14 வாசிக்கிற பொழுது ලූක් 4:14 කියවන විට Luke chapter 4 verse 14 we read, இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே போய்க் கொண்டிருந்தார். යේසුස් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේගේ බල ශක්තියෙන් ගමන් කරමින් සිටියේසේක. the Lord, Jesus was going with the strength of the Spirit. 4:14 அவருடைய பலத்தினாலே அவர் போய்க் கொண்டிருந்தார். උන්වහන්සේගේ ශක්තිය ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே கலிலேயாவுக்கு போகிறார். ආත්මයන් වහන්සේගේ ශක්තිය කරුණු කොටගෙන ගලිලේ දක්වා ගමන් කරමින් පසුවසේක. He went to Galilee with the strength of the Spirit. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. ஆகவே ஆவியின் பலன் நமக்கு வேண்டும். එබැවින් ආත්මයේ ශක්තිය අපට We අවශ්‍යයි. need the strength of the Spirit. இந்த 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 தேவனுடைய செய்தியினுடைய சுருக்கம் என்ன என்றால், මෙම දේවනාසගේ පණිවිඩයේ සාරාංශය කුමක්ද නම් And briefly, the message that has been given by the Lord today, இந்த பூமிக்குரிய பந்தத்திலிருந்து ஒரு முடிவு உண்டாகிறது. මේ පොළවේ ඇල්මෙන් බැම්මෙන් නිමාවක් ඇති වේ. there is an end to the bondage of the earth. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කොතනද? එම ස්ථානයේ නිදහස ඇත්තේය. And where the Spirit of the Lord is, in that place we have deliverance. தேவன் அவருடைய பாஷைகளை மாற்றினார். அவர்கள் அந்த கட்டிட வேலையை நிறுத்தவில்லை, அப்படி அதை விட்டு விட்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ භාෂාවන් වෙනස් කළසේක. ඔවුන්ගේ එම ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ ඔවුන් ඒ නතර කරේ නැත. ඒ අතහැර දැමුවා. When the Lord changed their language, they did not stop the building, but they completely abandoned it. ஆகவே நாங்கள் ஒன்றை நிப்பாட்ட தேவையில்லை, அது அப்படியே நின்றுவிடும். අය එබැවින් අපට කිසි දෙයක් නතර කර යුතු නොවේ. ඒ ඉබෙන්ම නතර වේ. And we do not have to stop doing anything. It will completely be abandoned in our lives. கெட்ட பழக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விடுவதென்றால் அது மனுஷ பிரகாரமாய் நடக்கிறது. යම් දුසිරිතක් එය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉවතරනු ලබන්නට නම් මේ මනුෂ්‍ය ආකාරයෙන් කිරීමට අපහසු දෙයක්ය. If we are trying to stop a bad habit little by little, that is a earthly way of doing things. உலகத்தில் உள்ள தம்மடி பார், சிகரெட், ලෝකයේ සිටින අය දුම්පානය කරනවා. Those of the world smoke. அதை விட சொல்வார்கள் டாக்டர்ஸ். වෛද්‍යවරුන් පවසනවා දුම්පානය අතාරින්න The කියලා. doctors ask you to stop it. ஒன்றொன்றாய் குறைப்பார்கள். එක්කෙන් එක අඩු කරයි. And they will reduce one by one. வேதம் அதை சொல்லவில்லை. දේව වචනේ එසේ පැවසුවේ නැහැ. The word of God does not say that. கட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள்.
ඒ ඉදිකරමින් ගොඩනගමින් සිටිනවා ඇත. They will continue building. பிழையை விட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். වැරද්ද කරමින්ම සිටිනවා ඇත. They will continue making the same mistake. ஆனால் அந்த தேவனுடைய பாஷை வருகிற பொழுது නමුත් දෙවියන්ගේ භාෂාව පැමිණෙන විට But when the tongues of the Lord comes, அதை அப்படியே அது விட்டு விடுவார்கள். அதாவது நிறுத்த தேவையில்லை, அது அப்படியே நிப்பாட்டப்பட்டு. එය නතර කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉබෙන්ම එය නතර වෙයි. they do not have to try or make an effort to stop it. It will naturally stop. அதற்கு தான் எங்களுக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். ඒ උදෙසායි අපට ආලේපයක් අවශ්‍ය කරන්නේ. And that is why we need that anointing. வாலிபர் முகாம்களுக்கு நாங்கள் போகிற பொழுது යොවුන් කඳුරු වලට අපි යන විට When we go to youth camps, வாலிபர்கள் ஆவியிலே நிறைந்து நன்றாய் ஜெபிப்பார்கள். තරුණයන් ආත්මයෙන් පූර්ණ වී හොඳ ආකාරයෙන් යාඥා කරති. we see the young people being filled in the Spirit and praying. அந்த அபிஷேகத்தின் பலத்திலே 6 மாசத்துக்கு பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். ඒ ආලේපයෙන් පූර්ණත්වයෙන් පැමිණෙන බලය කරුණ කොටගෙන ඔවුන් මාස 6කට පවු නොකර සිටිති. That power of that anointing helps them not to do anything wrong for 6 months. திரும்ப அவங்க அபிஷேகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையிற நேரம் යලිත් ආලේපින් යම් දුර තරමකට අඩුවන විට And when that anointing gradually reduces, திரும்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிழைகள் கூடிக்கொண்டு வரும். යලිත් වතාවක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැරදි හට ගන්නට පටන් ගනී. they start making more mistakes. அடுத்த வாலிபர் முகாம் எப்பொழுது வரும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ඊළඟ යොවුන් කඳවුර පැමිණෙන්නේ කවදාදයි බලා සිටිති. They be yearning for the next youth camp. ஆனால் இந்த காலம் அது அல்ல. නමුත් මේ කාලේ නමය නොවේ. But these are not those times. இயேசுவின் வருகை எப்பொழுது வரும்? යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම කොයි වෙලේ සිද්ධ වේද? When will the coming of Jesus occur? அவர் சீக்கிரமாய் வர இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඊතා ඉක්මනින් පැමිණීමට නියමිතයි. He is going to come soon. அந்த சீயோனை கட்டி வெளிப்படுவார். උන්වහන්සේ සියොන ගොඩනැගු කලෙහි ස්වකීය මහිමින් ප්‍රකාශ He will වනසේක. build Zion and be really revealed in that glory. இதுல இன்னும் ஒரு காரியம் இருக்கு. තවත් දෙයක් මේ ඇත. One more thing. தேவன் கட்டுகிறவற்றுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ විසින් සාධන ලබන්නා වූ දේවල් වලට සංඛ්‍යාවක් ඇත. There is a certain quantity or a certain number of the things that the Lord will build. 1,44,000 பேர் சீயோனுக்கு. 1,44,000ක් සෙනග සියොන වෙනුවෙන් 144,000 people for Zion. எருசலேமுக்கு நீள அகலம் உயரம் எல்லாம் இருக்கிறது. යෙරුසලමට උස පළල දිග ප්‍රමාණ තිබේ. The height, length and width of Jerusalem is already appointed. ஆனால் மனிதன் கட்டுகிறதற்கு நீளமும் இல்ல அகலமும் இல்ல உயரமும் இல்ல. ஏனென்றா மனிதனுடைய ஆசை அவுட்டு விட்ட மாடு மாதிரி எங்கேயும் போய்க்கொண்டே இருக்கும். නමුත් මනුෂ්‍ය විසින් ඉදි කරනු ලබන ගොඩනැගිල්ලට උස ප්‍රමාණයක් නැහැ, පළල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ මක්නිසාද ඔහු මනුෂ්‍යයාගේ ආශාව ලියා දමුවා වූ ගවයෙකු මෙන් ගැවසෙනවා. Because there are no limits to the desires of man. There is no length, width or height because his desires are boundless. And he is like ஒரு பைசிக்கிள் புஷ் பைக், ஒரு துவிச்சக்கர வண்டி உள்ளவன் බයිසිකලයක් තිබෙන කෙනා someone who owns a bicycle. ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் கிடைக்கணும்னு ஜெபிப்பான். ස්වාමිනී මට මෝටර් සයිකලයක් හම්බ වෙන්න கிடைத்தால் போதும். ලැබුණා නම් එය ඇති කියා පවසනවා. We pray, Lord, if I have a motorcycle, that's all I want. ஆண்டவர் ஒரு மோட்டார் பைக் கொடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ මෝටර් සයිකලයක් ලබා The Lord will දෙනවා. bless him with a motorcycle. ப்ளீஸ் நீங்க எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க, ஒரு கார் கொடுங்க. ස්වාමිනේ දැන් මේ මෝටර් සයිකලේ දුන්නා. ඒ ඇති මට දැන් කාර් එකක් ඕනේ. He will pray, Lord, now you've given me this motorcycle. Now please give me a car. இப்போ எனக்கு கார்ல நல்லா போய் கொண்டு ஒரு ஹெலிகாப்டர் கொடுங்க. මම දැන් කාර් එකේ යමින් සිටිනවා මට හෙලිකොප්ටරයක් ලබා දෙන්න. And he'll say, now I'm okay with this car. Please give me a helicopter. சில அந்த சுவிசேஷ ஊழியக்காரர் என்ன செய்வாங்கண்டா, සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරනව සමහරුන් කරන්නේ Some people who preach the gospel, ஒன்றும் இல்லாமல் வருவதாய் சாட்சி சொல்வார்கள். කිසි දෙයක් නොමැතිව පැමිණෙනවකට සාක්ෂි දරනවා. they testify that they started with nothing. வெறுங்கையாய் வந்தேன், හිස් අතින් පැමිණියෙමි. I came empty handed. தேவன் என்னை 2 பரிவாரங்களோடு போக செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මව සේනා පිරිවරමින් සේනා දෙකකින් යන්නට සලස්වා ඇත. And he made me go back in 2 big groups. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to God. சொல்லுவார்கள், அப்பா நாங்க எல்லாம் சும்மா சாதாரணமான ஊழியம் செய்ய கூடாது, ஜெட் வாங்கணும், பறக்கணும், கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்னு சொல்லுவார்கள். ඔවුන් පවසනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කර යුතුයි. අපි සාමාන්‍ය පරිදි සේවය නොකර යුතුයි. ජෙට් එකක් ගන්න ඕනේ, ඉගිලි යමින් අපි සේවය කරන්න ඕනේ. උසස් සේවාවන් කරන්න ඕනේ කියලා පවසනවා. And they said, the Lord has not brought us here to do an ordinary ministry. We must buy aircraft and jets and fly. நாங்க எல்லாம் அப்படி பெரிய ஆட்களா இருக்கணும். එවැනි මහත් පුද්ගලයන්ව අපි සිටිය We යුතුයි. must be great preachers like this. ஆனபடினால ஊழியத்துக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு முன்னால ஒரு துணியை விரிச்சிட்டு நகையில எல்லாம் கலட்டி போடு, காசெல்லாம் கொண்டு போடுன்னு சொல்லுவார். එම නිසා සේවයට සහාය දක්වන්න උදව් කරන්න කියා රෙදි
රෙදිකඩක් මේ හෙලනවා. එහි ගොනලා රත්තරන් බඩු සියලු දෙම දාමන්න මුදල් ගෙනල්ලා දාන්න කියලා පවසනවා. So they spread a cloth in front of the congregation and asked them to donate all their gold and jewelry and money to build up the ministry. ஆண்டவர் எப்படி துக்கப்படுவார் பாருங்க. பேதுரும் யோவானும் சொல்றாங்க பொன்னும் வெள்ளியும் எங்களிடத்துல இல்லப்பா. ස්වාමීන් වහන්සේ කොතරම් දුරට දුකටපත් වේද බලන්න. යොහන් පේතෘ සහ යොහන් පවසනවා රන් සහ රිදී අප සතුව නැත යනුවෙන්. How much grief will this cost the Lord? Peter and John said, silver and gold have we none. ஆகவேதான் ஊழியக்காரங்களிடத்துல காதுல கையில எல்லாம் ஒரு பொன் வெள்ளி இல்ல. சிஸ்டமார் போடுறாங்களா? එම නිසා ரோமங்கத்திலேக்கு சிஸ்டமார் போடுறாங்களா? එම නිසා සිස්ටර්ස්ලා රන් ආභරණ පළඳිනවාද රෝමානු කතෝලික කන්‍යා සහෝදරියන්. புதிய உலகம் புதிய ஊழியக்காரர் என்ன செய்றாங்க? ஒவ்வொரு ஊழியங்களை செய்றவங்க போட்டிக்கு நகையை வாங்கி போட்டு கொண்டிருக்காங்க. නමුත් දැන් නවීන කාලීය සේවය කරන්නා වූ අය සමහරින් තරඟ වදින පිණිස ඇතැම් රන් ආභරණ පළඳිනවා. That is why the servants of God do not adorn themselves with any jewelry. If you look at our sisters or even the sisters from the Catholic Church, they do not wear anything. But the new preachers, they do this. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்பது මේ නව ක්‍රිස්ත සභාව යනු This New Testament church. இயேசு வருகிறார் அவரை சந்திக்கிற சபை. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන එක උන්වහන්සේ හමුවන්නා වූ සභාවක් It is the වඩුයි. church that is prepared to meet Jesus when he comes. அதுக்கு தேவையானது அபிஷேகம். ඒට ඕනෑ කරන්නේ ආලේපයයි. And what you need is the anointing. அதுக்கு தேவையானது தேவனுடைய அந்த பாஷைகள். ඒට ඕනෑ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ භාෂාවන්ය. We need the language, the tongues of the Lord. ஆனபடினால் யூத் கேம்ப் வரும் வரைக்கும் பார்த்திருக்க வேண்டாம், கன்வென்ஷனுக்கு பார்த்திருக்க வேண்டாம். එබැවින් ජෝන් කඳවුර පැමිණෙතෙක් බලා නොසිටින්න රැස්වීම මාලාවක් පැමිණෙන තුරු නම් බලා සිටින්න එපා. Therefore, don't wait for the youth camp or the convention. நீங்கள் இருக்கிற வீடுகளிலிருந்தே காத்துக் கொண்டிருங்கள், தேவனை சந்திக்க வேண்டும். ඔබ සිටින්නා වූ නිවස්වල ඒ නිවස තුලම සිට බලා සිටින්න දෙවියන් වහන්සේ සම්මුඛ විය යුතුයි. Tarry in your own homes with the yearning and the desire to meet the Lord. நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபியுங்கள், அது உங்களை ஆண்டவருடைய எருசலேமாய் சீயோனாய் மாற்றும். ඔබ සිටිනා ස්ථානයේ අන් භාෂාවන් කතා කරමින් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. එවිට ඔබ සිටිනා ස්ථානයේ සිටම ඔබව යෙරුසලමක් බවටද සියෝන බවටද ඔබ පරිවර්තනය කරනු ඇත. Speak and pray and be filled in the Holy Spirit in the place that you are, so that you will be transformed into Jerusalem and Zion. ஆகவே இந்த பாஷைகள் பூமியிலிருந்து நம்மை வெளியிலே கொண்டு வருகிறது மாத்திரமல்ல, இந்த பாஷைகள் நம்மை பூமியிலிருந்து உன்னதத்திலே கொண்டு போய் சீயோன் எருசலேமாக மாற்றி நம்மை தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தேவன் சேர்க்கிறதற்கு என்று அந்த பாஷைகளை அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. එබැවින් මෙම භාෂාවන් දැන් මේ භූමික දේවල් වලින් ඉවතන පිණිසත් මේ භාෂාවන් මගින් නව යෙරුසලම හා සියෝන බවට පරිවර්තනය වන පිණිසත් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ගෙන ගොස් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය බවට පරිවර්තනය කරමින් එහි ගොඩනගනු ලබන පිණිස උන්වහන්සේ අපට මේ භාෂාවන් දී ඇත. එබැවින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Therefore, not only will these languages, these new tongues take you out of the earthly building, it will take you up to the building of the Lord, to the city of the Lord, to make you Zion and New Jerusalem. Therefore, let's praise Him. தேவன் நமக்கு அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிற ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்குள்ளே சீயோன் எருசலேம் கட்டப்படுகிறது. அந்நிய பாஷைகளிலே நிறைந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. දෙනස අපට අන් භාෂාවන් දී ඇත. ඔබ අන්‍ය භාෂාවන් කතා කරමින් පූර්ණ වේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ එම නව යෙරුසලම හා සියෝන ඔබ තුළ ගොඩනගනු ලබන්නේය. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට දී ඇති එම භාෂාවන් වලින් කතා කරමින් පූර්ණ වන්නෙමු. Those who receive the anointing of the Lord, you can speak in those tongues and be transformed into Zion and New Jerusalem. Let us pray in that way and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah.